Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung masih dikasih umur, maka isilah semua waktumu dengan amal ibadah yang baik dan penuh totalitas. Karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Ingat, diulangi, karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqan naw'al insaniyya min nafsin wahidah وخلق منها زوجها والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ashabul fadail, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para ustadz, para sesepuh bini sepuh, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para guru-guru kula sedanten, baik kang saking kampung Ciwakwak atanapi sejabane kang boten bangkit kula sebat namine sios persiose, pamugi-mugi boten mengirangi rasa takzim hormat kula maring para beliau, terkhusus guru-guru kula pribados uga guru-guru kula sedanten, kiai-kiai, para ustad kang wenten ing dalam dhuwur panggung puniki, kang boten bangkit kaula sebat nami sios persiose, insyaallah boten ngirangi rasa takzim hormat kula maring para beliau. Kula sareng-sareng doakaken pamugi-mugi guru-guru kula, para kiai, para ustad, para sesepuh, beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinareng kemuliaanane demi Allah, amin. Juga tidak lupa segenap aparatur pemerintah selaku sohibin wilayah, mulai dari bagian yang paling teratas sampai yang terbawah, Bapak Dewan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatunya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Terkhusus teristimewa kang sangat kula hormati tur kula banggakaken nggih puniku keluarga besar Sohibul Hajah Bapak Salam, kang alhamdulillah sipong puniki beliau sekeluarga besar menjadi wasilah kangge kula sedanten sehingga bangkit ngamal kebagusan. Pamugi-mugi kelawan sebab beliau menjadi wasilah, sipong puniki menjadi sabab ziyadati doa, menjadi tetambih doa, mugi-mugi hajate diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Uga kangge pengantin baru nih menyandang bahtera rumah tangga kang sakinah mawaddah rahmah tur barokah, amin. Uga betul lepat para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus tim hadroh, para hadirin hadirat
mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriin santriyat, soimin soimat, muhsinin muhsinat, sedanten kang hadir ing dalam tempat puniki kelawan sareng-sareng ikhlas hati kula silaturahmi hormat tujuan kanggo ngaji dalam rangka perayaan walimatul ursi. Pamugi-mugi sing hadir ning riki antuk cucuran rahmat barokah magfirah saking Allah Rabbul Izzati, amin ya robbal biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kula kawiti kelawan ngucap kalimat alhamdulillah. Segala jenis puji kang papat iku tentu milik Allah kang sampun maparing nikmat agung kangge kula sedanten sebagai bukti tanda bahwa kula si pangpuniki sedang menasarufkan kenikmatan maring Allah kelawan berbeniat ibadah maring Allah tujuannya mengharapkan ridho Allah. Pamugi-mugi sahibil hajati diberkahi Allah uga sing ngedoakakene diberkahi Allah, amin ya robbal alamin. Boten lepas sholawat teriring salam tetap terlimpah curahkan maring junjungan Nabi kang agung Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sing sampai detik si pangpuniki sampai besok yaumul kiamah kula ngarepaken syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami maulaya salli daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Paling senang pengantin baru pasti bunga pasti seru mancing kamar mateni lampu endas loro sidi kamu rumah raya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Paling sedih sing masih jomblo nang pejanggot bali melongo mugi cepet oleh
lah kengertine badan beringsang lah kedipase pengen minum lah ke banyune pengen dodok lah ke kursine maulah yang solewan salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mugi-mugi sedanten nyatuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Biikhtisaril kalam izin mari para kiai, mari para ustaz, para hujjaj, kula si pengpuniki ayo ngegugurakan amanat. Kewajiban kula diundang nepuniku saking Kang Ustaz Iwan ngundang kula nelpon kula ngendesi pengpuniki kula bangkit ngisungi nasihat kangge pengantin baru. Walaupun ning arepan kula rata-rata kabeh pengantin mambu. Tapi bukan masalah karena memang mau bagaimanapun urusan nasihat arep pengantin mambu, arep pengantin baru seluruhnya kita membutuhkan nasihat kang mudah-mudahan wenten manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akademi sampun sampun seniki tinggal resepsi ya. Alhamdulillah berarti sampun sah menjadi suami istri. Haji Munawir si pengpuniki tugasnya berarti tinggal ngerasakan sing sampun dilakoni ya berarti kan harus beres nikahi segala kan sampunnya sampun pinten bulan rong minggu bila usulnya rong ronde rong minggu mau besi pemirsa sampun lambat minggu. Jadi pada intinya ibu bapak kula sing berbicara ning payung jadi berarti kula sing paling alim dan paling alama akan tetapi al-fakir justru hamba doif tidak lepas dari kata naif. Kula insyaallah boten akeh-akeh bicara mudah-mudahan napa sing pun ayem sampaikan segala kehilafane bangkit diampura segala kebenaranane rawuh saking Allah pamugi-mugi bangkit dados hidayah kangge kula sedanten amin ya rabbal alamin. Berarti resepsi si pengpuniki adalah resepsi walimatul kursi atau CP wong kulane mah pernikahan atau kawinan lah. Kira-kira lamun CP wong ciwak-wak nikah sering kawin ku beda boten? Nikah sering kawin beda boten? Bedanya apa? Ngomong beda ku bedanya apa? Nikah karo kawin ngomong beda ku bedanya apa? Sebenarnya secara bahasa tujuannya sama, cuma punya makna yang berbeda. Ari nikah monggo syariat, ari kawin monggo masyarakat. Ari nikah monggo syariat, ari kawin monggo monggo masyarakat. Saban-saban wong nikah wis pasti tentu bakal kawin. Ora setiap wong kawin pasti bakal nikah. Gitu betul. Setiap wong nikah pasti bakal kawin. Setiap wong kawin durung tentu pasti nikah. Setiap wong loman wis pasti tentu sugih, tapi ora setiap wong sugih pasti loman. Gitu betul. Setiap pejabat pasti rakyat. Ora setiap rakyat itu pejabat. Gitu betul. Nah, berarti sama sing aran nikah sering kawin punya makna yang berbeda. Aran nikah monggo syariat, tapi aran kawin iku monggo masyarakat. Nikah jalurnya jelas, walinya ada, saksinya ada, dan dianggap sah, iku nikah. Tapi namun masyarakat tanpa jalur wali, tanpa jalur saksi, justru diudag-udag palurah. Iku urusan kawin. Sebab kawin sering nikah punya makna yang berbeda walaupun tujuannya sama. Katakanlah, cara gampangnya kan, menurut ilmu perpeksian. Wih, peci kenal ilmu nih ternyata ya. Menurut ilmu perpeksian, peci sing tak nggih kula puniki, wenten peci monggo syariat, wenten peci monggo masyarakat, wenten peci monggo ahli maksiat. Nah, iki tinggal kita introspeksi. Kita ke peci ini jere syariat atau jere masyarakat atau justru endake wong maksiat. Pripun maksud iki? Menurut peci syariat iku nate tata carane. Pripun? Kok arane peci monggo syariat. Dinggo salat sah.
nggih dinggo wudu sah. Wong salat nggo peci ngeten sah boten? Sah boten? Berarti monggo syariat peci lama. Wong wudu nongkrok mengketen berarti dudu arep raup arep mbah peci. Gitu boten? Lah itu berarti monggo syariat melana. Tapi lamun monggo masyarakat sepantesi. Sing penting pantes, sing penting dianggap bagus. Nana monggo ahli maksiat, rada miring, dodoke ning gardu, setor bangun tembus. Nonggoni nomor togel. Lamun ora nyekeli kartu. Lah iku arane peci monggo ahli maksiat. Maksudnya apa? Endasi pade, tapi ketika dinggoni peci duwe tujuan sendiri. Gitu betul. Nikah kalau kami sebenarnya sama-sama saja, cuma punya tujuan yang berbeda. Maka berarti si pengpuniki disebut walimatul nikah atau walimatul ursi. Pengantenan sampun beres, syariat sampun pesah, seniki seselamatanane. Haji Munawir Rabu Singgiri pada teke mrene cuma ayun roro doang. Sebab tujuan walimah iku tujuannya cuma kali. Siji ngedoakaken, kapindho melu mangan. Ngedoa bila kemangan ini gitu betul. Uang nih kini ngajir buku aduk doang, orang ratiban orang ngedoa berarti keblok gitu betul. Berarti pas wali masih pengpuniki tujuannya kali doane wenten, mangane wenten gitu betul. Gitu betul. Bu kalau pengen takut ibu rawa singgirnya meriki niatnya yang ngajak orang mangan. Sing jujur bilang, sing jujur. Lamun arep ngaji berarti insyaallah kalau puniki termasuk tamu kang mulia. Amin. Tamu iku nane tamu sing bagus, nane tamu sing ora bagus. Tamu sing bagus iku bentuke sifate kaya tawon. Tamu sing ale, tamu sing boten bagus iku sifate kaya laler. Tawon iku tekani dienteni, balik lungane ninggalaken manfaat. Arane tawon. Ibu bapak teke mriki dienteni, para kiai rawuhe dienteni, balik ninggalaken manfaat. Telepon ratiban, dikirim doa, disumi mau itu. Berarti mudah-mudahan kula tamu tawon. Amin. Aja sampai kayak tamu laler. Laler iku tekane digusah, balikin ninggalaken sampah laler. Gitu betul. Dorong pernah mendak nanu wong lagi masak atau duwe pepanganan laler diundang. Laler teke mrene. Wenten sing ngoten, boten. Ana ayam dibekakak embekan jadi, laler tak digusah. Nggih boten. Ketika digusah lunget ninggalaken reget, ninggalaken ular, ninggalaken sampah. Aja sampai kita jadi tamu kaya laler. Niat sing umah ora gelati ngaji, niat ning umah ora pengen ngedoakaken, ceritane cuma pengen gelati pepanganan, ari dodok ning pengajian mepastinane, barang balik nyampah pisan. Balik anak-anak anakku dibalangaken. Senek dibalangaken. Arane ku tamu laler. Kira-kira kula tawon laler. Tawon laler. Insyaallah mudah-mudahan kula sedanten tamu kang bagus. Amin ya rabbal. Berarti lamun tamu kang bagus intine cuma sios ngedoakaken kanggo pengantin baru beserta keluarga besar Sohibul Hajat. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Barakallahu lak. Mugi-mugi Allah berkahi rumah tanggane. Amin. Lan berkumpul antara suami istri ini, berkumpul di dalam kebaikan sing disebut kelawan sakinah, mawadah, rahmah, tur berkah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Berarti saking tujuan keberkahan doa tersebut kula ambil kesimpulanane. Seniki sampun jam 10:30. Boten usah lambat-lambat Bu ya. Boten usah lambat-lambat payah. Terus payah. Ibu bapak cukup ambil kesimpulan. Judulnya nikah, N-I-K-A-H, huruf 5. Iki cara tulisan Indonesia. Huruf 5 nikah iki sing paling enak iku cuma huruf loro ujungi doang. Doang. Bener Ibu. Nikah sing paling enak huruf nikah kundi doang.
itu. Gitu betul. Lah berarti kudu boten ayo lambat-lambat. Cukup huruf 5 sing paling enak berarti menawa rumah tangga nih oleh 5 oleh 5 apa 5 itu? Mudah-mudahan lancar nafkah, rumah tangga nih bunga, laju oleh bocah, bisa kegawe umah, duwe nasib berangkat nih Mekah. Pas badan berarti sing paling enak 5 pertama mudah-mudahan lancar nafkah, kapindo mudah-mudahan rumah tanggane bunga, kaping telu mudah-mudahan dinai keturunan bocah, kaping papat mudah-mudahan kegawe umah, kaping 5 mudah-mudahan duwe nasib berangkat ning Mekah. Enak. Mudah-mudahan lancar nafkah, karena memang kalau sudah menjadi suami istri, kewajiban seorang suami salah setunggali adalah memberikan sing disebut biaya nafkah dohir lan batin. Urusan nafkah dohir masalah biaya sing memang urusan kasab, urusan medamel, iki kewajiban kula sedangkan selaku wong Islam paham bahwa kula urip ning dunia tujuan ibadah puniki kelawan Allah penting, kelawan manusia penting. Allah ragam-ragam bu sing ragam-ragam tak doakan besok lamun ngising sikile makhluk kira-kira Allah manusia doa duit amal amplop tasbih tas kresek ini betul. Urusan doa hablum minallah, urusan duit hablum minannas. Ibu sobo-sobo ngejaluk ning laki nih kan ngejaluk kitanya harus berangkat ning pasar arep tuku iwak kudu dinepeces didoakan ya Allah menawa rapi kita ke tuku iwak nyambung banget orang nyambung mau tuku iwak didoakan maka urusan manusia mah gini ini berarti doa penting duit penting ya betul amal penting betul. Ibu bapak sedangkan wau membaca sintu duror sampai mahalul qiyam ngarepaken syafaat pahala nih aji diragukan urusan ganjaran nakut diragukan jaminan insyaallah kula bakal besok antuk syafaat kanjeng Nabi amin. Berarti arane amal penting urusannya akhirat haji munawir tak keteko waduh sendiri pade merini arep akut gawe amal bagus berarti amal penting amplopik. Siapa sih orang ngomong penting? Siapa sih ngomong orang penting jadi? Penting. Ya takang mustah di Bandung aku akan mobil lagi. Oh gue mereka gitu ku bensin dewek kamu mustah. Berarti dua-duanya penting. Tasbih penting betul. Penting. Nekal tasbih, tahlilan, dipimpin karo kiai. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha muter tasbih penting urusan hablum minallah tapi beres muter tasbih nang tas kresek isine sekul diputer maning arane berkah penting betul penting tahlilan anak berkat kiai ini pada gelem arep gara kita iya bisa bil hajat ngedleng doang kiai sing pegel Allah pegel darah iya biasa bilang cat mobil sengaja mobil makanan dia isin pegel aku tabatan berarti tas deh penting tas kresek penting artinya apa seorang suami sama awan macul bumi bengi macul langit pas awan macul bumi bengi macul itu guna nafkah kenapa langit kudu dipacul bengi manjing kita waktu sipeng nisful lail maka sing aran uang pengen lancar rezekine maka kudu gelem macul langit besok kabigarane makelar langit iki Bu kalian pun nyebut-nyebut manakib kan manakib kisah-kisah kanjeng Nabi
kelawan disebut hadirat tawasul maring pengarang kitab Simtudura. Tujuannya napa? Idbidik rahim tuftau abwabus samawatil ulal aliyah. Kita nyebut-nyebut nuaca-wacane dibuka ke langit pertama sampai langit kepitu. Apa sing diludakan karena Allah? Wa tanzilur rahmah wal barokah wa fuyudatul ilahiyah. Diturunkan rahmat barokah untuk kita yang semuanya mengenang para ulama-ulama, bahkan membawa manqobah keagungan-keagungan Rasulullah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi bunyi macu langit. Cara macu langit kepripun ji? Rong rakaat. Salat sunah paling semit tuh. Gila kesing paling semit tangan witir siji dua. Nganore sinama salat ujug-ujug siji assalamualaikum. Gitu enggak. Perlu iki sini. Rong rakaat hajat tahajud. Serakaat witir. Mboten apa-apa, ujug-ujug witir tok siji dong iki. Ketika diriku menghadap kepada Allah arane macu langit, Allahumma rizqna halalan thayyiban. Macu langit, rizki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Tinggal kita nih nyenggeti doang. Nyenggeti kapan? Bengi. Nyenggeti kapan? Macu langit kemana bengi. Hendak mengkosobo lamun tah usahane dagang embek didokon dagangane terus pada mare pembeli ini. Lamun kula puniku ning sawah, alhamdulillah sawahe bagus. Nggih, atur nuhun ka Ustaz. Lah iku arane untuk mencari nafkah dohir. Mudah-mudahan sinten laki Bedi Ubaidillah. Oh. Mudah-mudahan Kang Ubaidillah ke kelawan sebab kada sing bener sah. Jere kiai mungkin Ubaidillah jet ngono Bedi mana? Ya sepakan mesin tas kawin lah. Bedi Ardiansah, mudah-mudahan rezeki ini lancar. Amin ya rabbal alamin. Cuma tidak lupa selain nafkah zahir wonten nafkah batin. Penting betul. Penting. Dan iki urusan perpacuan dalam perkamaran. Ari mau macul bumi macul lah, siki mesejen macul li, kudu di privat. Privat terus jomblo meneng baik. Ibu bapak, macule pindah. Iki urusan perbatinan. Wong lanang aja pengen menang dewek, ngejaluke memaksa orang 10 menit terus lere. Terus ngawin wis paham. Ibu bapak artinya apa? Nafkah batin pun penting. Oh berapa banyak ibu bapak uang gara-gara nih pengen orang mondok orang gelem ngaji akhirnya mengriku nafkah batin orang bisa. Iki mau cerita batur deh. Cerita batur kula dewe nikah 3 bulan cerita nih kula pengen ceceraian. Kelipun ngaji wong cetek. Asli Kang Sakram orang berbohongan. Jadi kita sing cetek apa nih? Mungkin tapi kita mau cetek keterima. Lah jadi kita mang sira kok paham orang maksud kita ngomong mengkonon hendak wong wadon kan ning kono ibu bapak ke didalani. Wong wadon kan duwe didalani wae. Ari wong lanang kan jelas loro doang. Antara depan dan belakang. Bener betul? Ari wong wadon kan awas hati-hati. Paham kita kan mohon maaf sing disebut uji iku mau kayak ngedakom kayak perahu uji mohon maaf itu salah tanggap itu. Maka ning pondok-pondok iku mohon maaf kula dudu ngajari dosun ibu bapak. Artinya ning pesantren masalah semono bae iku dibahas. Kenapa tidak lepas dari urusan perfikihan? Santri ngaji Qudul Jem, santri ngaji Quratul Uyun, santri ngaji kitab Fathul Ijal. Nggih mboten? Dan semua itu pembahasannya apa? Tentang nafkah batin. Rata-rata yang Fathul Ijal itu masalah nafkah batin. Kenapa? Untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha, nyetaki kudu hati-hati. Lah orang juga pengen langsung singkat lah. Mana tata cara nih bagaimanapun juga. Nggih mboten? Sengen ceritani ibu bapak ceritani. Anu wong wadon bapaknya Jawa lah. Perbandungan.
anaknya semenjak pengen orang diajari mondok, orang diajari sekolah, bandrong diajari. Anak kita wadon. Akhirnya umur 30 tahun, kan kawin. Kawin mesti ngawin, alhamdulillah pejabat Pak Dewan. Itu Dewan gini tapi duduk. Nabi kesinggung Pak Dewan. Ibu bapak ketika kawin karo Pak Dewan, ternyata embek seminggu cerai. Telepon ternyata Pak Dewan cerita, jadi Pak Dewan nih kaji bersambut. Singaran Rabi Jawara, komo-komo kita nunggangi, embek kan nyingkap sarung geus langsung surat bandrong, biar apa sih? Di bandrong apa sih? Nong kita laki nerwes kok deket lawan DP. Dewan di bandrong Pak Dewan. Di bandrong, sebulan cerai ibu bapak. Akhirnya bapak ini sedih, ya Allah kepripen anak kita ya. Kita sih salah pengen nguruti bandrong, barang sikil laki nih di bandrong kepripen. Randi akhirnya kependak kawin maning. Alhamdulillah kawin turun pangkat lawan palurah. Hari mau Dewan palurah sih maju nih, sing maju palurah. Ternyata telung dina pada baik cerai maning. Orang sanggup ibu bapak. Ternyata pas ane bocah balik sing pondok pakaiane pecine abang kupluk, sarungi ngelinting-linting, bolong ruko samsu, kelambine jengjet dibuka bisa ngeblak kaos, ngerokoknya lintingan. Jere dewek emak itu terus pengen kawin. Terus rame satu sing gelem lagi menawan-nawan be. Lagi lem tanah nerang dulu, orang balian kawin tapi masih perawan. Ini dia adat simak. Rangdu masih perawan. Si remur-remur, iku rangdan, iku jawara. Bisa bandrong. Bener mah. Iya, ayo wong emang. Ya wis kemakrikan kita kesiap. Bocah sahan si maju. Akhirnya ketika maju, pas dinikahaken, alhamdulillah mancing malam pertama. Ketika nyingkap bener baik. Apa sih? Jadi santri ku dipet genong. Lah kakangnya apa punya ini kesalahan? Orang ngajak gulet nong. Endo baru kakang ke nikah sirke pengen nunjukakan kakang nikah sirke pengen nunjukakan kakang gue barang unik. Jadi ini barang unik apa nong? Kakang semenjak mondok nong endo baru kakang iki duwe nyimpen timbangan sing paling hebat. Iki timbangan unik lan antik uang lain ora duwe. Hari kono endi kakangnya duwe timbangan dah tenang. Kok DP, nang pengen bukti ora pengen kan pengen gampang. Suli DP sarungnya mau kotak timbang karo timbangan. Sarungnya diuculi, akhirnya ning kono ditimbang karo ndak dhewe. Paham ya timbangan dia? Terus barulah paham ya. Ketika sarung yang kono masih kuat, jere iki santri, nong sarung masih kuat dan dikelambinin nong dicuri. Iya kakak, ganti masih kuat urut timbangan kakang ke, ditimbang maning masih kuat. Nong ganti jeruan dicuri maning, diuculi ditimbang masih kuat. Lah jere rabine kang, lah kulane blojo dan lah berarti gantian nong siki sing ditimbang. Emang kalau bisa kang bisa merene nonge. Akhirnya ditimbang, sobo-sobo mertuane berat, ngadelang mantune rambutnya basah, ngadelang anaknya rambutnya teles. Alhamdulillah, emang ge santri senajan koprot sakti. Santri jangan macam-macam, koprot tapi sakti santri itu. Akhirnya ngerti ibu bapak beres mancing subuh disiapakan pepanganan, laki nyarap berangkat macul. Jarang rabine kakang yang pundi bedambel genong macul. Kang balik lagi dohor-dohor ya kelihatan timbangan teger dari ya ke timbangan lah itu urusannya nafkah batin. Akhirnya kalau ngomong akan menggeten dari nafkah batin tersebut akan menciptakan sing disebut waladun soleh. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Makanya ibu bapak saking arah nafkah lahir ataupun batin bakal mentokakan rumah tangga itu bunga bahagia atau tidak. Ya kan mandu wong sing ngomong mekanen Kang Haji, bahagia itu mudah. Jangan pernah mengukur dengan uang. Memang betul. Uang itu bukan kuncinya yang namanya untuk membahagiakan diri kita. Tapi bagaimanapun uang salah satu syarat rumah tangga bisa bahagia. Bener betul?
Lah jajal sih, laki rabi lebih becis. Ya ganti, orang pada ngelamun-ngelamun ini, bener tak betul? Rumah tangga sing bisa konaan, laki rabi nih, aneh sing bisa mekonon, bagus. Tapi ampun, yakin melarang. Lamun bisa konaan, tapi yakin melarang. Nama laki rabi gula tipici si getol, tapi kudu siap guleti. Kudu siap guleti. Aja disangkan wong duwe picis iku tenang baik, tentram baik. Justru duit iku penimbul masalah utama. Uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Uang itu tidak dibawa mati, tapi kemana-mana tidak bawa uang setengah mati. Jajal sih bu, orang percaya. Pecis iku digawe mati, tapi jajal ibu berangkat ke pasar orang gawe pecis kaya wong mati. Nempel betul ini batur teh daster baru-baru jajang teh corak itu lho bagus-bagus orang duwe pecis harmona jajang urip-uripan kaya wong mati. Nggih ta mboten? Akur ta mboten? Mata ibu bapak rumah tangga itu antara suami dan istri pengen bunga satu ketika nempatakan urut DPC tempatakan kona'ah. Berapapun kita kayaknya, berapapun kita punya harta, ingat itu hanya titipan sehingga tidak ada yang namanya perpecahan. Insya Allah. Kadang-kadang ya uang laki rabi ini cocok pulitin naudzubillah. Laki ini pelit, rabi ini pelit. Berangsane wong pelitiku amal ibadah bagus. Mohon maaf, wong pelitiku sampai kapan bae ora bakal tercatat soleh lan solehah. Najan sholat jamaah rajin, najan ratibane rajin, najan manakibane rajin, najan sholat sunai ora tinggal, najan puasa Senin Nyenen, puasa Kemis ngemis. Ya Senin Nyenen Kemis ngemis kan? Tapi lamun bersifat pelit, mohon maaf tidak akan termasuk orang yang soleh dan solehah. Sinten sing ngomong? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Salah satu sifat pengganjal seseorang menjadi orang soleh adalah wasuhu bil fadli. Apa itu suhun? Pelit. Ane suhun, ane bakhil. Bakhil pelit, suhun pelit. Cuma antara bakhil sering suhun punya kadar yang berbeda. Ari bakhil ning badan dewek ora begitu perhitungan, ning badan wong liyan perhitungan. Tapi lamun sukun lebih parah, kudu cuma pelit, medit, kocir, ngegegem. Lah itu arane sukun. Pripun contohnya wong sukun ning badan dewek perhitungan, komoh ning wong liyan. Contoh arane wong bakhil, ning griye ning omah duwe ruko sebungkus, arep berangkat ning gardu pengen kumpul karo batur-batur. Wong bakhil pasti roko sebungkus iku diambil rong batang, siji pasang ning kuping, siji disulit. Berangkat ning gardu dodok karo bature, tinggal modal sebatang, entek rokone ngentekaken roko wong kan. Arane wong bakhil. Uang mah duwe sebungkus di rumah. Tapi lamun wong sukun lebih parah. Gali doyan roko, duwe roko sebungkus, berangkat ora gawe modal, kening gardu ngentekaken modal uang, balik oleh modal sebatang. Wong pelit medit kucing. Mata jelas arang wong pelit mah kuburane emang ana kuburan sing ngambek. Lapangan bola sing ngambek. Kabeh kuburan wis sempit. Tapi yang jelas dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ning dalam kitab Wasiatul Mustafa, wong pelit parek karo nerakane, adoh karo Gusti Allah. Boleh berbicara itu malih. Bu, itu mungkin kita ada uangnya lah sih. Terus sahabatnya, ceritanya, bengen ane bapak ibu laki rabi iki uripe sugih kaya raya. Duwe anak cuma tunggal lanang siji-siji. Ternyata laki rabi ini bapak ibu ini kecelakaan mati karo-karo ini. Harta benda nih sawah berlipat-lipat, duwe umat tingkat mobil papat, kewaris guna anak kabeh. Ternyata ibu bapak anak enom-enoman wis duwe sifat pelit. Enom-enoman duwe sifat pelit padahal sugih kaya raya. Akhirnya kena saking pelite sampai umur 40 tahun baru kawin-kawin. Wadone wedi. Sapa wadon sing ora wedi karo pelit? Wedi. Dikawin karo pelit kan wedi.
Bukan apa, engkau ini kita ini dipeliti, engkau ini kita ini andon kesiksa hati, bener betul. Akhirnya 40 tahun durung kawin-kawin, ternyata ganti. Iki mau bocah wadon, hari mau bocah lanang balik sing pondok, siki mau bocah wadon balik sing pondok. Balik sing pondok tak kening omah umure 30 tahun. Mah, kulane wis pengen kawin. Cirane gelem teh. Nane sing masih perjaka umure 40 tahun. Lah kelipen mah, lah ya pun justru pun gelem urus sirane. Wonge mesuge, pakaiane wake, tapi ampurna pelit. Jere iki bocah sing balik ning pondok lah, mak. Menawa si hari kawin karo wong pondok mau oleh hidayah, bisa tobat, or pelit maning justru tambah loman. Ya wis kari makanan sirane sanggup mah, akhirnya disamperi si pelit nerima, akhirnya kawin karo bocah wadon sing pondok tersebut. Kawin oleh setahun, alhamdulillah ternyata tambah pelit. Dudu loman malah tambah pelit. Neng rivi bu bapak disabari, karena santriku kuat mental. Ngadep wong pelit iku kuat ibu apa santri. Zaman mondok bengen. Ngadep wong pondok itu sudah biasa. Kalau mau santri junior, embekan ke mangane ning godong. Sekul sing pendil dikungkep ikut jurus macem-macem. Polok dakom, jurus soang, jurus bebek, cakar ayam. Santri baru melongo doang. Nyekel maning panasir, nyekel maning batul-batul mesin polok dakom sebuah. Bener bapak. Bagaimana masak nih? Tapi ibu bapak sudah biasa. Makanya seorang santri sudah diuji mentalnya. Akhirnya ibu bapak oleh 2 tahun perkawinan rabi ini meteng. Alhamdulillah meteng oleh 4 bulan. Ternyata meteng 4 bulan biasanya aran wong wadon mengalami ngidam. Gimana? Ketika ngidam ternyata ibu bapak rabi ini memberanikan diri. Kakang los pelit nih badan kita, tapi titip iki mah aja sampai kakang pelit, sebab kita duit kepengenan iki lagi ngidam dan iki kepengenan anak nih kita los pelit tapi nih anak kakang jepit. Jadi laki ini iya jadi ngomong sirane pengen apa, sirane ngidam apa, kulane pengen mangan das wedus kan, sirane sekali ngidam gak menyusahkan laki lah. Terus tolong kang bakal kudu oleh mikirakan anak aja mikirakan kita. Iya wes aja ngomong berangkat nunggang motor, akhirnya berangkat ning pasar anyar. Berangkat ning pasar anyar, embek mancing pasar, wong enom-enom pedagang kabeh wis pada kenal si pelit korek mundi. Wong pelitku terkenal jalan itu. Terkenal ning dindi bapak pedagang kok ngomong apa bisa. Delok si pelit mundi paran jir bocah-bocah kerjani takon arep aku. Ayo ning pundi kan? Arep tindas wedhus. Anak kene kene, nah anak kang ngguri ning kan pirahan 50.000 Kang. Larang ora semono kok murah kan. Tapi nana sing lebih murah ning endi? Keranggot ning Cirebon. Kuwi lah ada temen tapi murah kan. Sendasi ning kono 20.000. Kok wong pelit langsung itu. 50.000 tuh. Kuwi 30.000 kacau. Lah bensin paling gede 5.000 lah sing ini beli. Ya wis kan makanan metu maneh. Ora jadi kakak, ora wis arep keranggot bae. Iku nunggang motor lagi enak-enak nunggang motor dedet nyampe lingkar selatan udan gede. Nyampe lingkar selatan udan gede. Akhirnya ngaup. Lagi enak-enak ngaup dodok belum gandeng. Lah ya dicontokaken nggih ndak paham kan kok nanggu. Lagi enak-enak dodok belum kono. Iku ternyata rumah gede sing lebih Pak Haji. Jadi Pak Haji ini, coba sih kerunya satu pun sih ngawuk kon mancing baik. Bisa Kang, akhirnya dipersilakan mancing Kang. Cepet rakyat kulit kan mancing saus, dipuni boten atis. Nggak ternuhun teh barang mancing ke pendak karo Pak Haji. Jadi Pak Haji ini, juga lebih simpel. Kenal maning padahal ini Cigading. Iku kenal maning gue jadi Pak Haji nih kakak sing endi walaupun iki sing Ciwak-wak Kang Haji. Contoh itu mencontoh insyaallah nih Ciwak-wak mau ora. Akhirnya bapak jadi iku si kulit ayo neng keranggot. Ayo napa lah ya wonten keperluan be kulane. Pas udan pisan akhirnya kulane milet ngaup. Ya wis kelebah wayah dohor mengketen kulane ayo ndahar. Sarang-sarang dia milet dahar. Iboten Kang Haji atur nuhun. Wis enda teger enda tambah diduluran karo wong Ciwak-wak. Nggih Kang Haji maksud gelem kulane. Akhirnya dodok nih tempat meja mangan rabi nih nganteraken mangan. Alhamdulillah ternyata kelebah hidangane endas wedhus.
Jadi sepelit memang Allah Maha Adil. Mujur orang ketika orang nyampe yang keranggot kependak ada suatu sini. Akhirnya ketika dipersilakan dari Fajini, katuran Kang Didar, Kang Haji ampure, kalau mah ayo tak bungkus sausnya. Apa nih dibungkus-bungkus orang doyan gas wedus tak namanya lagi mengkonon Kang Haji barang masih jujur kulit kayak yang keranggot ayam dilatih das wedus rabi kulit lagi ngidam ai gali mengkonon tak wes urusan dibungkus-bungkus kian mau dipangan baik Kang Haji kita sembelih wedus lima iki embekan rorok masih nanya perlu maning mengkuar balikku telu kabeh dibuawi sing bener Kang Haji iya loh siap lu baik lah kasih mangan kene atur nuhun Kang Haji atur nuhun beres lagi enak mangan wedhus iki si pelit duwe pikiran kok bisa nana uang semono sugih tapi ora perhitungan lo maniru mikir si pelit iki Pak Haji usahane apa sih megawe ini apa sih sampai semono nih beres mangan akhirnya si pelit tetakon Kang Haji ampun dedi kula boten sono kula kepengen tetakon apa ngamangi Kang Haji ki semene sugih pakaiane wake tapi ora pelit usahane apa Kang Haji mang Kang Haji memel usahane ora payah cuma dodok nyoret-nyoret nyateti ngedot tau wong sing pelit sekecamatan anyar dari situ itu urusannya nah gini kita sekecamatan anyar makanya gitu dari sebelah itu Kang Haji ampur tujuannya apa wong pelit dicatat di segala di data iku mamang mau boro-boro kenen gemang wong pelit iku perhitungannya wake wong perhitungan akeh iku tanda mikiri ke wake wong mikir wake iku tanda wong sing bakal cepet kenang penyakit wong sing kenang penyakit pasti cepet mati nih ketika mati hatane sing waris rabine jadi rangge kita sing ngawe enggak berrokok rabi gitu berangge iku juga makanya kita suki oleh rabi-rabi rangdekun sing suki iki jadi si pelit Kang Haji ampurnya pulangnya pamit saus enggak sudu si pelit buatan usah Kang Haji ampur pulang langsung mantep bahaya akhir nunggang motor berangkat balik mana pasar anyar dituku ndas berdusi pitu ketika tuku pitu balik di rumah konang ndas berdusi kira bini udah Kang Haji pakai amat wes bukan sirek esok pengen mangan ndas kebu ngomong baik tak tukuakan karo kakang bukan sih kepengen tuku mobil tak tukuakan bukan mertua dia kepengen dibangun rumah ngomong karo kakang jerabini alhamdulillah ya Allah laki kita oleh hidayah ya Allah akhirnya beres masak endas wedus penasaran jerabini kakang itu sambet buyut sini aja ngomong kesambet intinya kita kau udah ridho sirku dikawin karo Kang Haji Cigading Lara bini tambah bingung Kang Haji Cigading itu ibu bapak ternyata hikmahnya apa sih saking kisah niki sepelit-pelitin uang sebanyak-banyaknya hartanya dirinya terkadang tetap yang urusan mati masih lebih pantas jadi Kanjeng Nabi kafabil mauti wa ido cukup kematian jadi pepeling kita uang sing selalu ingat mati aman urip ibu bapak betul-betul cuma mengingat kematian itu tidak mudah ingat mati kur gampang ali wong iku ingat mati terus langsung tobat berarti kudune sing akeh ibadahi sing rajin ning masjid adalah wong sing elok medhok jugan wong sing elok medhok jugan kubu urusannya karo wong mati bae kudune mah dheweke sing paling rajin jamaah pugu waya dohor ngopi bae bener bapak lamun wong iku ingat mati langsung tobat cepet keinget langsung ibadah langsung jamaah kudune sing rajin ibadah lan rajin jamaah sinten wong sing dagang mesam wong sing dagang mesam ku urusanane sing ditulis almarhum kudune kan dheweke bingung bahwa dheweke ge bakal arep mati nyatane bulan puasa ge sembari nulis dia temoroko kang ora puasa tawi wong pegel cek Haji sangat nggo mesam ku gampang berarti tidak mudah bukti nih di sini bapak nih masjid spekernya gede lamun ana wong mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun udah ingat bisa jadi kita kesok sing dicelok makanan justru ning kono alhamdulillah lumayan aneh tambahan ini kok mau santri udah ngomong proyek anu wong mati jadi kalimat tasaduna ala hadil janajah cair wong mati dianggap cair
Oh berarti benar ibu bapak, di balik musibah pasti ada kebahagiaan, di balik kebahagiaan pasti ada musibah. Anu ujiannya. Kita Banten kemarin kena musibah, banjir, wow, carita, bener betul. Sekuapi uang pada bersedih. Emangnya deweknya doang, pondok Haji Munawir itu banjir. Sampai kita makan ngebak pada dewan tuh. Aneban, langsung ke Kang Ustaz Iwan, tukang haji, ayo bocah cilik amat, ngebak-ngebak makanan itu. Pak Iwan, biar orang tidak lupa dengan bahagianya. Sudah biasa saja, kita ingat bahwa ini semua ujian dari Allah, betul-betul. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa ibu bapak. Wes jelas ayati dalilin anak. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahkan ditafsiri oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Sayyidina Abu Bakar punya tafsir berbeda. Jadi Sayyidina Abu Bakar al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Ditafsiri kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sing aran al-barru kerusakan daratan sing disebut kelawan kerusakan lambe, kerusakan lisan. Menandakan daratan kita hancur, lisan kita ini sudah banyak yang tidak dijaga. Betul. Akur betul. Padahal kita tahu ibu bapak sekarang sudah masuk di bulan yang agung. Iki manjingi bulan satu paket. Lamun cepi kiai disebut bulan ketiga. Rojab, Ruah, Ramadan. Iki bulan satu paket. Rojab litat hiril badani, Ruah litat hiril kolbi, manjing Ramadan litat hiril ruhi. Bulan Rajab kemarin fungsinya untuk membersihkan badan. Maksudnya sih kon adus tak duduk. Badan kulit ibu bapak ampun lagi. Badan kulit sekujur tubuh, mulai sekujur rambut, janggut, perut, sikut sampai awas sampai jempol. From the unyang-unyang until the tungkak. Sing duhur rambut sampai bawah, iki semua bisa berpotensi berbuat dosa. Lamun cara ahli PT, anggota badan iku nana anggota gede, nana anggota cilik. Anggota gede ku ndiji sikil. Wong salah cuma kena-kena. Enak-enak. Ngebetalaken mboten? Betalaken. Anggota gede ku ndiji tangan. Anggota gede ku ndi ndas. Wong salah. Betul-betul? Ada anggota cilik pun diji lambe, mata, congor, kuping, napa mana, jari-jari, kuku, lagi anggota cilik. Semua mau anggota kecil ataupun besar bisa berpotensi berbuat dosa. Uang pada nyangkani dosa gede itu awal dari anggota badan yang besar. Tidak, justru anggota tubuh yang kecil bisa berpotensi berbuat dosa besar. Mana buktinya? Kama qala Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-lisanu jirmuhu sogirun wa jurmuhu kabirun. Hebat bahasa Arab. Jirmun karo jurmun bedanya ini Arab doang. Jirmun bikasril jimi kelawan kasroh jimi maknane al jasadi. Tapi lamun jurmun bidomil jimi maknane adambul kabir. Maknanya apa? Jereh Imam Ghazali al-lisanu utawi lisan, jereh santri mau utawi cangkem, jereh wong ciwak-wak mau utawi cocok. Wong ciwak kalau kan cangkem tak cocok. Cangkem tak cocok. Cangkem ya. Bu sing aran lambe iki bisa nimbulaken sing disebut jirmuhu sogirun, bentuknya cilik akan tetapi jurmuhu kabirun, dosane paling gede. Berapa banyak hikayat nyeritakan wong wadon padahal pengajiannya rajin, sholat sunai rajin, padahal puasa sunai rajin, barang yang akhirat singawi dudu surga malah neraka. Temar puang neraka singawi teromlah tesarmuna tejumena. Jadi tejumena perasaan kita ibadahnya rajin, pengajiannya rajin, sholat orang tinggal, kelipen neraka sing ngawi, kelipen neraka sing nyeluk-nyeluk. Ning hadis sahihnya sudah ada. Wenten ing Sahih Bukhari.
kegedean di Jawahirul Bukhari. Paling akeh manusia mancing neraka itu adalah wong wadon. Jadi sahabat sebab apa ya Rasul? Apakah wong wadon orang ibadah dengan Allah? Jadi kanjeng Nabi ibadah, salah, puasa, tapi kufur orang elok syukur ning lakine, lambene akeh ngewak-wake. Akeh ngewak dine 50.000 manyut, dine 5.000 komo. Orang dine duit ngebanting segala-gala. Komo minyak langka mungkin itu. Nggih ta mboten? Bu mohon maaf, kula ngomong wong wadon sebab jujur urusan lisan iku condonge ning wong wadon. Allah itu adil. Menjadikan wong wadon duwe lambe loro, wong lanang duwe endas loro, kurang adil apa? Ya iyalah ibu bapak, makanya urusan omongan, urusan lambe berarti urusannya wong wadon, kelibet lambe ini loro. Lamun ngomongin masalah endas berarti ngomongin wong lanang karena endasnya loro. Endi buktine lanang duwe endas loro, endas dhuwur karo endas esor, wong wadon lambe dhuwur karo lambe esor, semua punya fungsi. Fungsine endas dhuwur wong lanang gunah mikiraken kepriben carane endah endas esor bisa diterima nih lambe esor. Mikir lambe dhuwur wong wadon sing dhuwure fungsine gunah ngancem aja wani-wani mancing sir endas esor, lamun endas dhuwur ora bisa dilatih pecis. Ngira betul? Semua ada fungsinya ibu bapak. Akur tabatan? Akur tabatan? Makanya ibu bapak berarti bener lamun lambe iki berbahaya. Lambene wong ciwak-wak mah lake sing segede lambene kebuk. Lambene wong wadon ciwak-wak melake sing saambe lambene wedhus. Lake sing segede lambene cemeret. Tapi seumur urip durung pernah ngerungu wedhus ngehina wedhus. Durung pernah nang kebun ledek cemeret. Jur pernah. Bener betul? Padahal lambene lebih gede, lambene lebih ambil. Kelipan lambene manusia, lambene wong ciwak-wak. Semene cilik orang lebih gede saking lambene wedhus. Koma-koma guna ngehina manusia. Pugu binatang iki guna bahan hinaan. Nuding wong kelurus monyet. Jadi monyet itu siap salah apa kita digaungkan. Bener betul? Anu sing lagi kira, anu sing lagi kira. Wong adan dipadakaken karo suara cemerit. Wong adan dipadakaken karo suara cemerit. Jadi cemerani sumur urip kita pernah belajar adan. Apa dipadak-padakaken. Jadi berarti Menteri Agama kok salah. Orang nyalahaken, lagi ngelurusaken. Ikulah bukti alam lambe iku berbahaya. Lamun seandainya Menteri Agama itu ngomong secukupnya, beres. Saya akan beri peraturan setiap di masjid supaya suara nanti diatur. Cocok sepakat. Ini kesepakatan kudu diatur. Urusan ngedel masjid sikit dijogrogi. Guna kori nane ehone, bener betul. Ayo pengatur. Guna penceramah ehone dilangaken. Guna biduan nyanyi bidemani ehone rada dalu. Kita panggilkan kon. Ayo ting 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 dari Jakarta. Bener betul. Tapi awas aja dia malaken bu. Barang celuk karo lakine non. Udah sirang itu apa maksudnya? Boten. Walang isi nong ngerungu sirep kok. Lamun palang minum panadol. Lamun boten paramed. Jadi laki orang pengen kita mangan panadol, mangan paramed, pengen dia minum teh botol. Maksud dulu ngomong begitu kenapa sih? Anaknya suara, pengeras suara memang harus diatur. Cuma kurang sempurna. Lamun sing diatur cuma pengeras suara. Sing adan kudune diatur. Kenapa suaranya enak barang sing adan? Halallah salah. Ih pengen ngebegal gore bu bapak. Nggih mboten. Jadi kudu adil, kudu bagus saran gawe peraturan. Itu sing aran disebut bahayane lisan.
Betul tak betul? Apa tak betul? Oi, aku betul. Laju Munawir, aja dianggap Haji Munawir bunikin kon ceramah, dicelok kiai. Laju kita sing paling alim, laju kita sing paling pinter, laju kita ahli surga. Tidak. Justru wong sing akeh ngomongin pasti akeh salahi. Akeh salahi pasti akeh dosane. Akeh dosane neraka tempatnya. Bisa jadi Haji Munawir kali neraka. Sing selama biarin neraka kok mesti dodok iso. Aja pengen menang deh, enggak. Sangkan malah dibagus sih kono lori di bapak. Pengen menang dewek baik bener. Makanya ibu bapak punten-punten iki lambe iki lisan kudu dijaga. Iki anggota tubuh perlu pertobatan. Mau ning ndoro wenten ngejaluk tobate para pendosa, tobati para wong-wong sing tobat menawi diterima. Kapan? Bulan Rajab ini kudune kita ke badan dibersihi, akeh tobat ning Gusti Allah. Kapripun carane bulan Rajab kita tobat ning Allah? Gampang. Rajab iku momentum paling agungnya Isra. Betul-betul. Isra iku tanda utamane siji. Minal masjid ilal masjid. Nggih ta betul? Berarti lamun ngomong masjid, berarti kunci utamanya pengen tobat ning Allah adalah masjid. Maksudnya kepriben di masjid iku tempat ibadah ning Allah. Nggih ta betul? Masjid itu secara huruf bahasa Arab wenten papat, mim, sin, jim, adal. Ini punya makna masing-masing. Mim maknanya apa? Maghfirah. Apa ini kaki? Bukan ini maghfirah. Adalah sholat limang waktu iku fardu aja ditinggalaken. Wong lanang laka udur, laka halangan wajib jamaah. Kudu jamaah aja nggak gampang, dia betul. Minimal 5 waktu nih sempurna. Sebab urusan sholat iki disebut roksul ibadah. Roksul ibadah apa sih? Epoke ibadah. Karopsi fil jasadi ibaratnya sama seperti endas yang di badan kita. Kita sodako lewat tangan, kita pengajian lewat melakukan kelawan sikil, tapi wong melaku uang sodako orang bendas apa itu? Ya kan? Orang pun tembung lakukan das. Wong sod pun tembung uang orang dua tangan masuk orang, uang orang dua sikil masih orang, tapi uang lamun lakukan das. Berarti penting. Ning endas iki Bu, banyak unsur yang kita ambil hikmahnya. Apa? Ane sing paling berperan penting. Ning jero endas ane arane otak, anane akal. Guna apa? Diisi ilmu. Maksudnya apa? Berarti wong salah kok kudu duwe sedhuwure endas nane rambut, ning jero ning nane tumak. Selain tumak nane lingsa, selain lingsa nane akor. Apakah maksudnya punya niat dan punya maksud tersendiri? Anak itu mah maksudnya waktu 5 waktu 5 dohor papa, asar papa, maghrib telu, isya papa, subuh papa. Ayo beruru nyala-nyala kenteng. Kayak kita nolak salat subuh kan, kang Junoro, jadi ya beru. Kita nggak salat subuh rajin ibu bapak. Maksud kita kalau sunahin kok gak debet, orang peragat terus dibahas loro. Orang laku makanya nih, orang bisa diajak mudakar wong kono nih ibu bapak. Kalau lakukan yang pondok ngomong kono mang, kita ke salat di musola, lagi salat, anak cemere mancing, laju ngedilatih sikil, lah kira-kira batal orang sholatnya, batal. Lah orang lah kalau dilatih sikil cemere dewek je. Mangku gede, kita buru-buru menjawab batal. Orang ditakoni sikil satu sing dilatih. Ini modelnya yang diroro, diweruh, maksudnya roro kalau sunnah. Iku arane tumak, wis jadi weruh ning tumak pasti nane lingsa, elinge manusia. Elinge manusia. Elinge apa? Sholat dengan waktu penting. Ketika wis eling anane koreksi diri. Kita salat ki wis bagus durung, apa cuma salat rubuh gedang. Nggih ta boten? Sebab wong salat iku butuh ilmu. Wong salat tak ilmu nih dekati malaikat.
Arep udung-udunge segede pelek Vespa. Sorbane dawa 7 meter. Salate sop paling arep, usul ini macus-macus. Muter-muter kayak gilingan loh. Kakang ke salat muter-muter ke madhab satu sih. Perasaan Imam Syafi'i orang ngajarakan, Imam Hambali orang ngajarakan, Imam Samuel berapa ngajar aja cocok. Pantes dulu kependak nih kita menjadi kita salat muter-muter bukan. Berusaha kesinajan so pertama muter-muter. Oleh dua ilmu malaikat yang ngecek hele somat. Rokun kudu gurapa. Rokun salat guru beruh ngaji. Bener betul. Bukan sia-sia catatan absennya ada. Cuma malaikat yang ngecek kecil. Arane bang salat perlu gede. Gitu betul. Berarti ilmu ini penting. Maksud makfirah itu apa? Ngejaluk ampunan lewat sholat di masjid. Ampunan di masjid itu bu nane macem-macem. Ampunan tiap dini arane sholat 5 waktu. Ampunan seminggu sekali arane sholat Jumat. Ampunan setahun sekali arane Idul Fitri kelawan Idul Adha. Lagi tiki manjini endi? Apakah tiap dina jaluk ampunan atau justru seminggu sekali Jumat doang, atau bahkan ana sing parah tekanin ning masjid cuma wajah lebaran doang. Iku ge salat ora elok, puasa batal papat. Tapi nyekel beduk mau paling utama. Allahu Akbar. Nggih badan. Nggih badan. Mudah-mudahan kita termasuk wong sing istiqomah ngemakmurahkan masjid. Amin. Amin ya rabbal. Woi lah kalau mau husnudon sing hadir bapak-bapak ini wakil. Berarti salat subuh gerang kan. Iya kan ini mau prasangka baik gitu. Najan kang Ustaz Iwan mau cerita paling wong roro doang ya weruh. Akhirnya betul husnudon bayi bapak. Iku embek nana memang kira durung esin sakinah. Uang pengen oleh ketentraman anak ini masjid. Makanya kita memakmurkan masjid kudu boro ilmu nih. Saya paling gak suka masjid siki guna kampanye. Orang sepakat ke dewan. Masjid guna kampanye kurang adus loh. Ajaman guna kampanye guna ngomongkan dunia gue laku. Ngomongkan dunia ngobrol dunia di masjid. Dilaknat itu. Darah nih. Iku jenak enakan. Neng masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu bebengi pengajian. Ceritanya mau tema firok kehilangan piring. Piringnya, piring beling, burinya nggak kecek, merek M. Bawa nana sih nggak tolong balikan di masjid. Lamun orangnya kan langsung nih tema firok. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang hadis, jangan al-adkar nawawi. Doakan mau makanan kemenawa hilang bendanya. Kali kan masjid juga begitu kena makan. Seumur orang kita berangkat haji durung pernah anak pengumuman kehilangan piring, kehilangan sendal. Lah, ibu bapak, masjid itu suci, nggih betul. Tempat iktikaf, gawe penenang hati. Makanya kita bedi lagi dimarahi rabi, urut duwe peces, disewoti, urus pusing-pusing berangkat ke masjid. Kok mau masjid anak aseni? Enak turu, tenang. Bener betul. Ikut turun nih komo kita ibadah. Wes kita oleh makfirah, wes kita bakal oleh ketenangan, pasti jannah. Jaminan surga, tapi sudah terjamin belum, kecuali satu yang terakhir, dawam. Tegesi mudawamah, terus menerus konsekuen ning masjid ora kumat-kumatan. Kan ana ning masjid kumat-kumatan. Ana sing ning masjid karena isin ngedeng mertuane berangkat. Di sini lah di mertua berangkat ngimpi. Mertua nilahkeun oh dari rumah banget. Nggih betul? Lah tapi masih mending lah, masih mending berarti anaknya duwe sifat isi. Lah itu ibu bapak sing dimaksud bulan Rajab ini kudu akeh ngejaluk ampunan. Manjing bulan Ramadan kita biru qalbike ngejaluk pengampunan ning ning manusia ning Gusti Allah. Oke, enda dibersihkan. Telepon hati iki anil uyubi saking sake cele duwe kotor duwe aib sakabeh iku nang sifat ning ati. Berapa banyak orang mengharapkan surga ternyata diujungakan manjing neraka gara-gara penyakit hati sini ganjang. Ojo takabur ria sombong suka kabeh menang.
Buktine pun ibu bapak, kanjeng Nabi ayam tekening Allah fasuqa min sukrati nahrihi ila asfali batnihi, dibedel, diambil atine, dibersih. Kenapa? Wow, disampaikan biqalbin salim, kelawan hati sing selamat. Selamat saking apa? Ojo takabur, ria, iki penyakit sing berbahaya. Kiai ning akhirat, ya Allah kula pengen surga, jare Gusti Allah, karena apa sih ngarepaken surga kita? Ya Allah, pengen kita nyebarakan ilmu agamamu, tujuannya lillahi ta'ala. Jare Gusti Allah, bohong sir kiai, sir ngajarakan ilmu endah terkenal doang, kita ki ahli mantek, kita ki ahli balaghah, kita ki ahli nahu, kita ki ahli sorok, kita ki ahli fikih. Itu gelar sudah didapatkan engkau di dunia. Iku singgara para sire, dudukan nyebarakan agama kita, dudukan nyebarakan ilmu kita, mata laki sirine surga, neraka tempatnya. Kiai ini neraka, kamu ada kiai ini. Mana wong sugih ibu bapak wong sugih. Ya Allah, kula pengen ning surga. Karena apa sih ngarepaken surga kita? Ya Allah, kula puniki duwe harta akeh, tapi tak tasarupaken fakir miskin yatim sakabeh tak bagian ya Allah. Itu semua tujuan billahi taala. Jadi Allah bohong. Sira memang sugih, sira memang akeh pekayane, sira bener sedekah, tapi dudukeun billahi taala. Sira ku endah pengen kesebut bahwa sira ku wong loman, sira ku dermawan, najan sugih tapi loman. Dan itu sudah ada gelarnya di dunia, ning akhirat wis lagi ganjaran sira. Neraka tempati wong sugih ning neraka kamu sing mesaka. Terus dewan gantian, ampun Pak Dewan tak gawe. Pak Dewan, ya Allah, kula pengen manci surga ya Allah. Karena apa sih Dewan pengen ngarepaken surga kita? Ya Allah, kula tiap ada masyarakat acara urusan agama tak bantu, tak sumbang, bahkan kiai sing ceramah tak amplopi. Ya emang bener Pak Dewan melokan mengoten ibu bapak. Embo bengi gen Mbak. Jarang kita ingetaken kan Mbak. Ampun Pak Dewan iki. Sampun CS bener Pak Dewan iki Bapak. Tak anggap dudu wong iki Mas. Dulur maksudnya kepikiran ning diri ibu bapak. Ya Allah, kula bantu masyarakat, kula lancarkan urusan masyarakat, tujuannya lillahi ta'ala. Jadi Gusti Allah bohong sira Pak Dewan. Oh, dukan lillahi ta'ala, sira berbuat baik mengkonon, endah sira terus menerus, tas jadi dewan terus, jadi pejabat, gubernur, bupati, itu sing ngarepaken sira, dan itu sudah ada di dunia semua. Mantap ning akhirat tak ganjarane neraka Pak Dewan. Pak Dewan ini neraka kau mau masyarakat. Berarti susah punya ngarepaken surga susah. Syaratnya hati dibersihi, hati dibersihi, mata bener anggota tubuh kita iki saat puniki bisa dibersih, bisa dihapus segala dosane kelawan apa? Tobat sungguh-sungguh maring Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula sedanten hadir linggih ngriki ngejaluk tobat maring Allah. Allah ampun segala dosa-dosa kula sedanten. Amin ya rabbal alamin. Terus sabetan wis pangarolos sampurnya cekap ibu bapak. Wes terakhir dia nggih puniku ketelu bocah. Maksudnya apa sih bocah iki? Menawa sampun menikah medhi isungi keturunan soleh lan soleha. Amin. Aja tanggung Kang Bedi. 100 dua anakmu. Ya iyalah, endah didoakan karo Kanjeng Nabi taken kiai iki. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat begitu dicintai oleh Rasulullah. Didoakan keturunan wakeh, rezeki wakeh. Terbukti umure lebih saking 100. Ana riwayat ngomongaken 107, ana riwayat ngomongaken sampai 103. Tapi intine dijinaken nyedeleng anak-anake. Pira anake? Iki beda-beda. Namis ngomong 80. Sing paling masyhur sing rata-rata 106. 106 anake dan iku disaksikaken karo abahi. Ngedeleng kabeh. Iku durung ngitung putu. Putune wakeh. Waduh ji, matak coplok dengkul anak semono kono. Oh, ya wis arya kewakean. Minimal berarti kita Allah temen anak telu asal bermutu daripada duwe anak rolas berkualitas. Nggih mboten? Telu ora masalah. Asal didik ning urusan agama supaya bisa menjadi investasi dunia akhirat. Anak pinter ngaji, ibu bodoh urusan ngaji, tetap derajat mulyane bakal diberikan kepada orang tua. Mengko temane sama.
tapi lamun anak ora bisa sing aran urusan ngaji, ora bisa sing aran urusan ibadah, mohon maaf ibu bapak, ibu mah bakal bisa ketulung kelawan sebab anak. Padahal anak iku bisa gawe syafaat cilik nulungi ning derajate wong tua baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kula mah bisa nulungi ning dunia ning lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Didadosaken anak soleh lan solehah, rumah tanggane berkah, sini hadir ngriki uga diparingi berkah, sahibul hajati berkah, para ustad para kiai ini berkah, sing termasuk ngedukung acara si pengpuniki diparingi berkah dening Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak ngendalin pangampura di kula boten sonone masalah hima karena memang Haji Munawir ngomong akeh sing awal sampai akhir pasti kata kesalahane mata kulane ngededi alin pangampura. Manusia biasa. Istilah pepatah, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri, tidak ada api yang tak berasap, tidak ada tai kuku yang tak mambu, dan tidak ada entut yang tak badeg. Begitu pun Haji Munawir. Wangi minana badeginana, wangi ragosin Allah badegi tekesing kebodohan kula. Arep nyalahaken salahaken kebodohan kula. Arep ngebeneraken agungaken keagungan Allah, agungaken kebenaran Allah. Bu ngampura boten? Pak ngampura boten? Harus saling ngampura menawa Allah ampura dosa-dosa kula sedanten. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Iwak kurang di pinggang kuning, lamun masih kurang laya mengko dendam maning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam